Chibai ule Thla ka ron kang dona ka kan tur hi gram zasari som nga rit ania chuan hemi a hianin chi vinegar chuan hi tuipa ngai ania hei nei hianin ka chia phot don ani ti hian ka chin venga minute som ka lo chiang ti hian arsa po hi minute som ka lo chia to hetia chia hian asa te hi ativar nala chuan atui hi ka lo payanga fai deuhin ka lo silang he ka lo sil fai to a hemi a hian masala ka tel turte thing marcha dhania powder chili powder chicken powder le chi chuan hi so thing le puron wa den som hi bong nute kha chu kan nei rem chan ang kha kan mang me anga hi ka chaw polanga te hian marcha te po kha kan du thak deuh chuanin kan tel hnem me anga so thing le puron war den som bong nute ne hi hi kutin ka lo chaw polang ti hian ka lo chaw pol tha to a ti hian in darkar khatal kan lo chiang darkar khat atanga darkar thum chia po kha poi lo ani maida hi ka lo chaw pol photanga ka maida man tur hi gram zathum ania heta hianin chi chicken powder chili powder puron war powder thing marcha athak kha kan du lo ani chuan heng te kan tel lo mei don ani hei hi thadewin ka lo chaw polang kan arsa chia kha kan chocolate vele thinanga hei ti hian ka lo chaw pol tha to a chia na tur tui pa ngai arsa chia na tur tui hi tui pa ngai ania ti hian hei poi ka lo chaw pol tha to a ti hian kan lo da hriang arsa hi dar kar khat ka lo chia to a hei ka lo siam to ang hei maida kan siam kha ni ta hei hi tui ti hian maida ka zo hnoi ve a chuan hei hi tui daya khan kan chianga a maida hi tian kan thing fai ve a chia re ngai lo wa tuya hian ka phor chhuak le nga langa maida hi kan chulanga te hian kan malis ve deunga kan zu met venga te hian hei baki ka lo siamang soitong khanin hetia tuya kan che anu hian maida kan zuk khlak le khanin
kan met ve de ule kanga kan zumalis ve nga khakhanin maida te ka tikai tha a tipor tha a mel te po moi bi ka ten kan thing fai ve hi a por sap me ya ti hianin maida te kha kalo tat zo vek to a hi kan lo kang to ang akan na tur tel ka chuanga tel hi tam ve de ule ka mang do na tel po alo sa ve to a salu tuk tur ani lawa puron war zungli hi ka thlak do na tel terim tui tu tur khan arsa kha ka thlak ngal to do na ni tam lu tuk kha kan thlak lawanga voi khata tel hianin a chin pil ve tur ania mei hi analu tuka khan kan da lawanga a chung min si lawin a pon kha a min ringo tangti te kha lo oma hi kalo let to ong soi tangin mei khan alu tuk tur ani lawa ti hian kan kang hin ve don ani kapuron war thak po hi ka thor chhuak to nga tel ti hmuinan ka thak khan ya hian hi arong te po hi alo moi to a minute som borver ka chuang to a kalo phor chuak to ang moi lu tuka adang ka thlak le ma hianin tel hi ka ngak sa le de ule ka nga tel po lo sa le to adang hi ka lo thlak le ang mi sabak lawa khan kan kang cher cheranga hom to kan tia khan kan vet ve zelanga ti hian kan vil renganga minute som atanga mi som pani vela hi chon a min vekani alian deuh le ate deuh te oma khata khana a min dan hi a in ang lawa thema a sanga len deuh kha chuanin a min har ve dewa heti anga ar thla han kan te hi a tui ve le toka rim te hi a tui to le tok puron war kan thlak khanin a tel te hi a tirim tui em ema vil me hi tu hian angai ve a kan let ve de uranga alo tok le to hi kalo phor chhuak le ang rim te hi tui lu to kha tui nai ania hi po hi alo min le to a kalo phor chhuak ang hi hinia ar thla ka ron kan kha kan en chenang kuthian in ti hian ka that top mai do na amin that top a amin po
trai ti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia e chine min lo thlir saka wangin ka lo me